My country knows this pain. Indonesia adalah satu-satunya negara yang benar keluar daripada PBB. We were treated less than dogs in our own homeland. Lihat sisi power Indonesia lewat Pak Prabowo. Betapa berani, betapa pahlawan Indonesia ni. Arabs, Jews, Muslims. Stay tuned karena banyak poin gokil. Guys, baru-baru ini Indonesia tampil di PBB dengan pidato. Dan pidato itu benar-benar bikin bangga. Kenapa? Karena penuh keberanian, penuh wibawa, dan pesan yang menyentuh hati ya. Hampir waktu yang sama di Malaysia ada sebuah podcast dengan penulis terkenal namanya Aiman Razdan Wong. Dia menyinggung soal sejarah hubungan Indonesia dengan PBB. Banyak banget hal menarik yang dia bahas di podcast itu. Dan itu akan aku ulas lebih detail di video berikutnya. Dia kat PBB, dia condemn Indonesia. Apa Indonesia buat? Keluar PBB. Tapi hari ini kita fokus dulu ke momen bersejarah penampilan Indonesia di PBB. Pak Prabowo dia betul-betul kasih gebrakan di sana. Ayo kita simak bareng-bareng. Ladies and gentlemen, it is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. Keren, aku suka cara Pak Prabowo buka pidato pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya lancar banget dan intonasinya tetap khas Indonesia. Jadi dunia dengar profesional dan identitas Indonesia tetap kuat. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. Menarik banget ya, Pak Prabowo pinter ambil contoh dari sejarah dunia. Dari revolusi Perancis sampai revolusi Cina dan berhubungan langsung dengan perjuangan Indonesia. Jadi kesannya Indonesia itu bukan cuma bagian kecil. Indonesia udah setara dengan bangsa-bangsa besar yang pernah melawan penindasan. Aku suka beliau masukin Indonesia di daftar revolusi dunia. Itu bikin bangga. It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations in 1948. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin, we also continue to face today grave dangers, challenges, and uncertainties. Menarik ini ya, Pak Prabowo mengingatkan kita bahwa dunia pernah sepakat soal prinsip semua manusia diciptakan sama. Dan pidato ini bukan cuma nostalgia sejarah, tapi juga kritik terhadap kondisi dunia sekarang. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. Kuat ini, beliau benar-benar masuk ke luka sejarah Indonesia. Kolonialisme, penindasan, sampai orang Indonesia sendiri dulu diperlakukan lebih rendah dari anjing di tanah mereka. Ya, ini dalam banget. Pesannya jelas, Indonesia ngerti rasanya ditindas. Makanya sekarang suaranya lantang kalau ada ketidakadilan di dunia. Decisions made here based on human solidarity by the Security Council and this assembly gave Indonesia independence, international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the efforts of the United Nations Children Fund, the United Nations Food and Agriculture Organization,
the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. Aku suka cara Pak Prabowo sampaikan terima kasih. Dia ingetin bahwa Indonesia dulu nggak berdiri sendiri. Ada dukungan dari PBB. Ya, ini menunjukkan Indonesia bukan cuma minta dihormati, tapi juga tahu berterima kasih. Jadi pidatonya seimbang. Ada kebanggaan nasional, tapi juga ada kerendahan hati. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity. Kalimat ini sederhana tapi maknanya dalam. Pak Prabowo mau bilang berkat solidaritas dan perjuangan masa lalu, sekarang Indonesia ada di ambang kemakmuran yang adil dan bermartabat. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. Dia kasih kredit ke PBB tapi sekaligus tekankan hasil nyata. Indonesia makin dekat mengakhiri kemiskinan dan kelaparan. Aku suka bagian Indonesia will never forget. Itu kayak janji bahwa Indonesia gak akan lupa solidaritas dunia dan akan terus jadi bagian dari solusi. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Oke, penutupnya pidato kuat banget. Pak Prabowo sebut semua agama besar, Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan ajak dunia lihat diri kita sebagai satu keluarga manusia. Bagian di mana dia mengatakan, is this a dream? Perhaps, but a beautiful dream. Itu puitis banget. Dan aku sebagai bule merasa pesan ini cocok sama semangat gotong royong. Bukan cuma idealisme kosong, tapi ajakan tulus buat bikin dunia lebih damai. Oke guys, jadi jelas ya, pidato Pak Prabowo ini nggak cuma soal masa kini, tapi juga nyambung ke sejarah panjang Indonesia di PBB, yang bahkan disebut juga sama Aiman Raj dan Wong di podcast terbaru dia. Hari ini kita udah lihat sisi power Indonesia lewat Pak Prabowo, dan nanti di video berikutnya aku bakal bahas lebih detail gimana penulis Malaysia itu ngulik sejarah dan politik Indonesia. Stay tuned karena banyak poin gokil yang belum sempat aku angkat di sini. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.